فاطمية تمام محبين أهل بيت كوني فرس غمنا أندوهنا مصيبة وقنصيت بي أيام كثيرين رواياتي لا بلايا علماء بيان بجسئن كي أيام فاطمية در حقيقات ثانية عاشوراء انزره يعني أجر دي أيام كون مدينة منورانك دي حادثات كن كتو أجر رونما كتو مصوم من سكبنا كربلاء واقع جسمين من مبا وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت أهل بيتك ظلم بنيات بقر سنكن الزربنا مدينة أرنا بنيات الظلم سنكنين لهذا مقدمة ينتن عزداران كن خدمة الله مؤمنين كن خدمة الله يك مقدمي عرزبت پیغمبر ختمی مرتبتیس کورید ربی سالی تبلیغ پیانوک ده دور جاهلیت انسان کن لا پیغمبرس خدای لمپی کا ستروله خدای معرفی بنچک جاهلیت نادرندگانی نوک زندگی باید پی اد انسان کن پیغمبر خدای فیاپوس بهترین انسانش جس دی پیغمبر خدای فیاپوس 23 سال انسان کن لخدا شچک پتمینا دی پیغمبر رحمت العالمین فیاپوس انسان کن لکرامت انسانین خداوند متعالس دی انسان کن لچی عظمت چگنا چی مقام چیک شزد بسیت پینان و ده عظمت مقامات کن انسان کن لششک پتمینا پیغمبر زحمت من ممکوز کنین دشمن طرف نا پیغمبر دوت زحمت کرر یپنا مگر چونکه مقام رحمت للعالمین کا فائز یت پنا پیغمبر اس او ده دشمن کن مقابل لا بدعا کرم بس بلکہ ہمیشہ دعا بالله کہ خدایا یہ دی قوم پلیرز ہدایت تنظر مدینہ زندگی و بسر یپنا خدای حکم کا مدینہ انہوں پیغمبر ہجرت بس مکی کن ہجرت بس مدینہ اسکیوت دی مدینہ انہوں زندگی بسر یپنا پیغمبر خدای فیق پی کھوری زندگانی آخری ایام کن لبت زسناریک پیغمبر خدای فیق پس کا سلم البچت کہ نا پیغمبر لا کنتس قلم نقرطاس کن ستون يعني نا قلم چنا کاغذ رسوب نا پیغمبرس ناری امت كلها قیامت سخپ گمراه مشایت بی ناس نسخیک برچس این لذا دي تمام مسائل كن پیشون سریبنا بالآخر دي پیغمبر رحمت للعالمین في اقب دنیاتی کنا شهید سون سریبنا پیغمبری امت کنی درمیان انوک چیزون زسناریک گروه نیسی که تقسیم سون لہذا عزیزان کن دی پیغمبر خدای رحمت للعالمین فی اپس دوت زحمتنا مشقتنا تکلیف کررگیپنا پیغمبر زو دنیا تکن شهید چانا دینا پیغمبر خدای کلمه زرکن انسان کنیش چی باز زسناریک پیغمبر خدای فیق پی مبارک من دقپو کوری زنزکن لفاس سقیفه بنی ساعده جمسون چی می نظر بنا پیغمبری رگسکن چایت پی مینه مقدمتا دیو مقدمی گن من دی پیغمبر خدای فیق پی دنیا تکن شهید سونس سقیفه پیغمبری رگسکن چایت پی مینه پیغمبری جانشین منتخب آیت مینا او ده انسان کن جمسون دیکنا محمد آل محمد کا ظلم بنیاد پر دیکنا جخ پر شروع سن زیارت عاشوراء فقرائیانوک ضروری ان غتش فقرات کری که چون چک دقت با آیت پو
والبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. أهل بيتك الظلم بنيات بغارجق بصنصين تفحص بارغشسين. أهل بيتك ظلم نستمي تأسيس نبنيات بغارجق بصن ديو فرس ضروری ان چیز ناریک جب تک کہ اہل بیت کا ظلم نہ ستم بنیاد پنا ادے ظالمین کو معرفی سن سمت پا انسان نہ مؤمن ایمان مکمل چسمن جویا روایات نو کسل الوصوصیات لا يستكمل مؤمن ایمان کمال کا تنچس من جب تک کہ آدھے مؤمن شتیانو چیز نیس یوتمت پا آدھے چیز نیس یوتمت پا گا مؤمن چگے ایمان پا کمال کا تنچس اما متاسفانا افسوس نگیا مونگا تان لزیر برگو سنوک آدھے چیز نیس پیانو نا چیز چک پو دقصا جامعین اگنا لیگ سنونا کمزور سن سے مغفول عن قرار چنیوت دشمنیس آده چیز پو ختم به کوشش بنیوت رگاکن کلنا آده چیز پو نسبت لمعرفت پو کمیوت پنا فوکس پو کم تنگنیوت و الا اسلامی بنیاد پو دینا چیز نسکوی کیوت مؤمن ایمان بنیاد پو چیز نسکوی کیوت ادو چین زربنا سق بسا پہلا مسئلہ تولا نسرسی مسئلہ تبرع مسئلہ تولا نا مسئلہ تبرع مجالس منعقد چھنیوت ماتم بینیوت و دیگر تمام عبادات کن ملکونیوت دو تمام چیزات کن چجس ان مربوط مسائل تولا چجس ان اما مسئلہ تبران دشمن اہل بیر نسبت لنگتات سامچک پہچانیوت ضروری ان دقصدی ایام فاطمیانوک ہر فاطمی کا دشمن نسبت لیک معرفی اجمالی چھایت پو ہر فاطمیون کا دقص ذمہ داری ان دی ایام فاطمیانوک سی انچک فاطمت الزہرائی کا ظلم بس پی وجہ کا دی ایام فاطمیہ کن واقع سن دي الظالم كن سئن من سك زيارات يانوغ اللهم لعن اولا ثم الثانية والثالثة والرابعة زرنا تعالى التعليم تنبشن يوت تفحص بذل جوانان كن تحقيق بذل جوان كن ایمان مضبوط باید پی نمزین لجوان کن اگر زهرای مرضیی کا ظلم بکن ظالم کنی تعالی پہچان مسونز اسناریک در حقیقت نتان ایمان کمالکت هنچاس معمولی سبری منجا مسئله تولان مسئله تورا بالاخص مسئله تورا بکا کافی توجه تامت پی ضرورت یوت دخصص جامعی حالاتنا دخصص جامعی سچویشن جوانان کنی تفکرنا جوانان کنی اگر ایدئولوژی سبک زندگانی بازس ناریک وقت یونچس این مسئله تورا جامعاننا بالکل ختم چھایت پی مرحله کالحفظیت مرحله کالحفظیت لہذا ایام فاطمیانوک جوانان کن امستریمون ریال مظاہرات توسل کر دعا بارگوشس این یا فاطمة الزهراء یری دشمن کننا یری کا ظلم بکن ظالم کننا چنگلا تغریہ دک سے کھونگی سیرتنا کھونگی نقش قدمی کننا چنگلا تغریہ دک بیت چنگلا توفیق شزده بوسی یا زهرا زره زهرا کن استغاثه باید پی ایام کنن دین ایام فاطمیہ چین ایام فاطمیہ حق نباطل نو تمیز تامت پی ایام چکین ایام فاطمیہ چین ایام فاطمیہ راہ الہی نہ راہ شیطانیہ نو تشخیص تامت پی ایام چکین گا مؤمن چگا اگر دی ایام پیانوک گا عزادار چگا اگر دی ایام فاطمیہ نو خدای لم نہ شیطان لم حق نباطل صحیح نہ غلط و بہتر نہ غیر بہتر یعنی اگر تشخیص تنگ میت پی ہنر پکا تو اگر میوزس ناریک
يعني आधे इंसान पर जरूरी इन बेहतर से बेहतर तरीके कर यलमोन मुतवस्सिल चार वशस लिहाजा मसअले ये बरात जरा तो आशुराई दी फिकरा पिकंगत ज़गोर बस चलवर वशस इन اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد خدایا گا سچی سق بسن پہلا محمد نا آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين دي زوات مقدسات دي أنوار إلهي دي حجة إلهي ندي عرش علال بيور بيت بحستيوني کا سق بسن پہلا خدایا سوز ظلم بسدنا ادونی کہری لعنت بدک پسون شگزاره تعلیم تنگ مچهد سین ندوزر بنا معصوم کسل غطال قرآن حدیث علاوه گاس پر ایک حجت من جویا پیغمبری زندگانی آخری وصایا کنین سق بسا مهم ترین وصیت حالانکہ دی حدیث پو دی بیان پو پیغمبر اس کری زندگانی مختلف مقامات کنی که ملسکن این اما آخری وقتی که پیغمبر خدای فیق پوس غطا تمام مسلمان کنی مینا پیغمبر اس غطن لا یک عظیم ترین وصیت چی باسوں سے دو چین زربانا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عذرت اہل بیتی زندگانی نقصب قرآن اہل بیت گا سپریک گا بیان چیک گا کلام چیک و گا تقریر چیک اگر قرآن اہل بیت سحمہ کسلی مطابقت یتنا غتی فرس قابل اخذ این ادو حجج جس این قرآن اہل بیتی کسل سے ہٹ کر اگر گاس پر ایکت یو جس ناریک ادس پر اون غتی فرس معتبر من جویا ادس پر اون غتی فرس معتبر من لهذا زرت عاشورائی دی فقرائنوک اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد اول ظالم پسین زر بیت پنگتس روایاتی انوک تاریخ قرآن کنا لجوق تاریخ کنا لجوق سیران کنا لجوق معصوم روایتی انوک تنگلا معرفین اد اول ظالمین کنی معرفی بسیں غطال انٹروڈکشن باسوں سیت معصوم اس کا سلم البچیت ہما اول من ظلم حقنا دے افراد کن کی پیغمبر دنیاتی کن شہید سون سر یپنا سقیفہ بنی ساعدہ جمسوں منان او دے سوچی کن ان کی سق بسا پہلا غچن اہل بیت کنی کا ظلم بس کنی اول ظالم کن دیو اول ظالم کن دیو خدا نکتو اگر غتن یہ مرشو کتو سمنا ضروری ان غتن لدی مسئلہ تولانا مسئلہ تبرا پولیس مضبوط بایت پو بالاخذ مسئلہ تبرا پر نسب اللہ دشمنان اہل بیتنا نسب اللہ غتا جانکارینا معلوماتنا دن نسب اللہ غتا آگاہی دکپت پر ضروری ان روایت چیانی جو روایت نمول بچنوک اجو روایت مول بچنو علماء کنی موجودگی نک بہرحال روایت اگر اشتباہ چھنے انشاءاللہ یقینا ما بچس ان روایت مول بچنو کہ کان یطوف امیر المؤمنین علیہم الصلاة والسلام بالکعبہ امیر المؤمنین فیاپوس کعبی توابین یتسگلو کعبی توابین یتسگلو جیان عارس بودی بچس ان ایتو باز دوگشی که عارس بودی بچس این مسئله تولانا مسئله تبراینوک سق بسا مهم پو سق بسا الجیچن خدای شتیانوک ارزش یوت پید پی سق بسا ارزش من پو مسئله تبراین مسئله تبراین جو دنیات مطالعات آشی جو اهل بیت چین اهل بیت حقانیت پو اظهر من الشمس شر بیت پینگیمو بسا واضح یوت اهل بیت حقانیت من یو کافین که دشمن کنت زوانی که اهل بیت حقانیت اقرار بس کنین جویا دشمن اس کنت زبانی که اهل بیتی
حقانية اقرار بس كان ان مگر دنياتي مطالعات عن سناريك دنياتي كچونچ غتن نظر بز سناريك چونچ غتن يك ظاهري چيز تو منا اجو هادو غير قوم چدوك اهل بيتي مدح الثناء بنوك اهل بيتي فضيلت سنوك لهذا كسق بسم بحترين زره بحتريو اهل بيتي مدح الثناء چس بكتمت بحتريو اهل بيتي مدح الثناء چس بن نيامبو دشمن اهل بيتي كن اگر لقتو لنكتو يتنا دو بهتر انسان اگر دشمن اهل بيت نسبت لان اظهار همدردینا ظالمین آل محمد نسبت لان اگر اظهار همدردینا भाईचारगी स्पिरिटांची दिक अहले बेत सिफत से जसनारिक معتبر من وده इंसान कुछ बस इन मस गैर कौम स्पिरिटासिन है खबरदार मस गैर कौम स्पिरिटासिन मुतअस्सिर मिछार गोशस इन मस गैर कौम स्पिरिटासिन अगर दुश्मन अहले बेत कना अगर लक्कत लेने एक तरफा अगर अहले बेत मुबारक दामन मुतमस्सिकत सोसत लायक एहतराम या को मुकर्रम को मुहतरम اما اگر دیک اهل بیت صفات چا دیک منبری که یونچا و اطرافی که اگر دشمن اهل بیت نسبت ل اظهار براءت مبزس ناریک یک وقت چی که کشتی نیست سوارسون سین دیتوس انسان کنس لله پر داسمین बिजनेस बस इन है मुतअस्सिर मिचार गोशस इन स्निंग मी प्रोफेसर तारगोस लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत शखशियोस अर्ज़ बस्चस्पन रेंचन मौला शखशी दुगजू यंतंग अहले बैत नज़बहल निस्बत ला यंती विलायत इकरारी खास ची बेनुक इकरार बेनुक इन अच्छा अहले बैत विलायत कबूल युजू अमीर अल-मुमिनीन विलायत लंगा कबूल युजू रे इकरार बेनुक अमो इतरपी का यंती दुश्मन कुने निस्बत ला छुंचिक मसआले बराअत यानुक सुस्ती रे बेनुक सुस्ती तदबीक तमरुशसिन معصوم كسل حر زمان ما حولك تطبيق وجس إنه طريقه على وجس إن دشمن كنيم مگر معصوم كسل تا قيام قيامت حجت إن وحق مسلم إن زمان خرافات كنيكا والزمان نشايد في مسائل مشكلات كن حلبو كلام معصوم يتسلبر وجس إن माना में दिया नुंगा ताला इलाज में पयुत पे यहाँ परेशान शरगोज में यहाँ मुतहय्यर शरगोज में जवानान कौन कंफ्यूज शरगोज में यहाँ तो खुशबख्त सु इनामिन की अमीर अल-मुमिनीन नहजुल बलागोई लग पयुत इंची यारन चा परेशान सुनसे हैं ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीफे सज्जादियतुस गिरान बहाना गिरान कद्र अनमोल खजाने गिरी लगा युतिंची यरा परेशान चरगोस मत यरेस चिवोस यरेस जुर्रअत बोस तहकीक बायत पे यरेस कोशिश बोस यरंग दी बहरान ना दी हैरानी ना दी सरगर्दानी नक बिंग मयत पे यरेस तलाश बोस दी मासूमी कलाम यानोक हर चीज से इलाज लिहाजा इमाम जाफर सादिक खिदमत लशखशियों से अर्ज बस शस्पन रेंचन मौला और इन शखशी दुखजू यंती विलायत इकरार बाद लोखोस अम्मो यंती दुश्मन को नस्बत ला छोंचिक सुस्तीरिक बन लोग जरबना इमाम मासूम इसी का सलाम अलबसुम इमाम मासूम इसी का सलाम अलबसुम इमाम मासूम इसी का सलाम अलबसुम हयहात मन कज़िबा इद्दआ मवद्दतना वलम यतबर्रा मिन अअदाइना गतपदु पसोशिदे इंसान पे का मामूली स्पेरिंग है मासूम इस हयहात जरबना यानी गति दी दिमागी चराग पर रोशन चार वशसेन यानी दी मजमून पियानोक रूह मतलब पियानोक साम चिक वजन चुतिन जरबायत पो नाम से मासूम हयहात मासूम कसमिस द्यांग यकीनन यक समंदर ला मुतनाही युत इंसू की गता जरूरी इन अदुन छोंचिक
شوت بيض هيهات من ادعى مودتنا كذب من ادعى مودتنا هيا جوت بدو بسوشي دي انسان كوريكا وكور زونتا سينغا سوشيغيس نچان اهل بيتنا محبة اقرار باتان ولم يتبرأ من اعدائنا ونچان اهل بيت كنا دشمن النسبة لأجر براءتنا دشمنان اهل بيت النسبة لأجر تبرانا دشمنان اهل بيت النسبة لنا اگر تغريكتم مجزس ناريك دشمنان اهل بيت النسبة لنا اگر اظهار همدردینا اظهار برادری کتو بزس ناريك كذبا دي انسان پر زونتا سين چيا زربانا اهل بيت اگر گاسو اهل بيت ولاية اقرار کتو بسيوتنا اهل بيت ولاية اقرار بس بت لازمه په ان کوئی دشمن کو نگل لغلن ما يطبو ولاية امير المؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين اگر ولاية بو نتس قبول كتو بس كتو جس ناريك دي لازمه په ان دشمن اهل بيت كان نتس لقلن مرگوشس ان جزاس ناريك يك ظرف تيغانوك تشيس نيس يوم ما يطبو محالين جو سنين تيغانوك كنا نسبة لأهل بيت نسبة لمحبة إقرار بچا وأهل بيت دشمن كنا نسبة لإظهار همدردين بچا دومانا معنا مات لهذا دي الروايات من دي خدمة الله عرزبت في قراءة تنتي خدمة لسنا عرزبة سنا اسبروا ديك اللب كان يطوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بالكعبة أمير المؤمنين استوى بن يتسوك فرأى رجلا متعلقا إمامي في أقبل مولاي في أقبل توماسون یک شخصیس کعبی پر دولت همسه خدای بارگاه ینوکاس دعا بن يتسوك کعبی پر دولت همسه جو كعبي باردولت همسه وهو يصلي على محمد وآل محمد دي انسان پوس خانه كعبي چل دوسه كعبي باردول لغتان كره محمد نا آل محمد کا درود تنگن يتسوك وسلم عليه امير المؤمنين في اقبل دي منظر بطومنا سلام بس للشخص سلام عليكم سلام بس جيا دي ويرجي اپنا چيسون زبانا فمر ديكنا ين لحظة تشير قال رجعنا مولاي في أقبلا هذا إنسان بيان منظر بطون لكن ولم يسلم عليه مگر أمير المؤمنين في أقبوس ده إنسان بيان سلام ما باس سنالله سلام بجو رجعنا سلام ما باس دي الشخص بالسوال بس يا أمير المؤمنين جسبنا رنش المولى لما لم يسلم عليه سنالله يرزقنا سلام بس بنجو دوسري رئيس ما سلام ما بس تشينجو دي فلسفة بچيو جو سلام بايت بي حكمت بچيو جو زربنا امير كائنات فاتح بدر خيبر حنين شير خداي في بس كسر مول بچت خفت ان اشغلك عن اللعن اسنا سلام بس بين چي زربنا كيران صلوات مشغول يتسوك دخسان از کران سلام مباس چیزه بنا کران ngacang ahli bait dushman ko nika la'anatna ngacang ahli bait dushman ko nika tabarrata ches pa mashghul yutsuk wa di la'anatna tabarrata ches pa ngachak pa alila mazum خفتو ngajix बाज मकाम खजे का अरबी अल्फाज का तो यूं चस इन कि माना पुखरा अजीब ता चस इन خفت أن أشغلك عن اللعن غامزون علي جيكس कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़रा सलाम बस पी का यरम दी इबादत तबर्रान दी इबादत लानत शितनो ना यरा चिशतंग यदि दी सिलसिले इबादत मुनकाचे छोक समसंगा जिक्स दिखना सलाम बस कसलाम अल बचत वल लान عربي دي ادامه يوزد وهو زره منظور بدنا اللعن بين وهو افضل من السلام ورد السلام
وصل على محمد وآل محمد. دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام کا معصوم اس کا سلم البچت معصوم کلام حجت ان اردر اس پر انگتان لین گزمت امیر کائنات اس کا سلم البچت وهو افضل من السلام ورد السلام للشخص اتو بزدوك دشمن اهل بیت نسبح الله اظهار براءتنا کوئی کہ لعنت تامت پر سلام بائی بسان بہتر این ورد السلام سلام جواب زغبو بسان بہتر این ومحمد نا آل محمد کا درود تنمو بسان بہتر این دشمن اہل بیت کا لعنت تامت پر تعلیم دیو تامسون زیارت عاشورائی نو دیو تعلیم تامسون سید اگر دعای سنمی قریل تشیگان جو دعای سنمی قریل تشیگان واقعا معصوم کنی دعا کنی کا شرح کتو تانا ضروری اندو یک سلبش بالکل منعقد شاید بو دعای سنم قریشن و معصوم است چی تعلیم دا مچنوک امام رضای فیق پیشی تنونان دشمن اهل بیت نسبت لا دعا وارد سونسیود ینگ دن دعای سنم قریش نا چوک سا چوک شیود مختلف چون چی اختلاف چرولی گیا چون چیک چینجی چی ندرسه بس اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوها لهذا عزيزان كن مسألة تبرع دیس نمزانو کمرنگ چنیوت ایام فاطمیانو هر فاطمیونی ذمہداری ان دشمن اہل بیت نسبت اللہ پہچان دشمن اہل بیت نسبت اللہ معارفی سو سے مسئلہ تبرع پو مضبوط باید پو یارا مشکل نکتو اگر بینو کتو سمنا دشمن اہل بیت نسبت اللہ اظہار براعت بس زیارت عاشورایانوک دل لعن کنچین لعن کن کیمیاگر ان مقدر مت پت پچ ذات کنس دی زیارت عاشورای دی تقدیرن و نصیب چجس این یرا اگر مرض لا علاج گرفتار کتی اتنا ریال مزہرائی فی توسل لکھورے فاطمت الزہرائی فی توسل لکھورے زہرائی دشمن کنی کا لعنتا سے دشمنان زہران اظہار براعت بینچیک یرس یری مسائل مشکلات کن حل بائین چسین ہم خلاصہ کلام پو دیو ان عزیزان کن زرت عاشورائی دی فقرہ پو کی وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت أهل بيتك ظلم بنيات پو پیغمبر زگ دنیا تکنا قلبنا سقیفہ بنی ساعدہ نک بنیا جا پسون کنی پیغمبر دنیا تکنا زگ میک پیغمبر میک پت سمنا سقیفہ بنی ساعدہ نک اہل بیت کا ظلم بنیات پنا تأسیس جا پسون کنی اگر دی بنیاد ظلم پو سقیفہ بنی ساعدہ کتو تشکیل کتو مسوم انسک پنا حجت الہی امیر المؤمنین کی دسو چپو کی کھی ولایتنا امامتنا خلافت اعلان پو سوالاک حجاج کنی درمیانو غدیر میدانو پیغمبرس من کنتو مولازر اعلان بس پنان دی حجت حقنا مقابل اگر دی میٹنگ کن کتو تشکیل مسوم انسک پنا دنیا تنک ظلم و جوری و چسمین من مپا قیامت سقپا اگر خون قدری چی کتو اگر ناحق خون قدری کتو بین کتو یتنا ہر ناحق خون قدری ذمہ دار پہ این مؤسسین سقیفہ بنی ساعدہ نیس پر امین ہے معصومی کسلیوت ما احرق دمون دنیا تنکشق لوک پا سنگممیت وکشق لوگ پا چھجا سامن خون ناحق ہے خون ناحق مظلوم اکشق عالمی انوک مظلوم اکشق لوگ پا سومامت لوگ پا چھجا سامن وما حکم بحکم غیر موافقت لحکم اللہ خدانا پیغمبرنا امیر المؤمنین حکم خلاف دنیا تا حکم چی تغم سومامت تغم چھجا سامن
علماء كن أساتير كن لرتاس بيوجيا ما صوممت بس بمت أداة النفي جابنا أجر استثناء إلا كتونا إفادة حصر تاجسين كسلم البشيت ما أحرق دم وما حكم بحكم غير موافق لحكم الله ولحكم رسول الله ولحكم أمير المؤمنين إلا وهو في أعناقهما هما بلغتس إن ين سقيف بني ساعدينك عالمي أنو غا خوننا حق كتو أگر فاشن كتو يوتنا عالمي أنو أگر غا إنسان چگيس خدا پیغمبر امیر المؤمنین حکم خلاف حکم کدو تنگن کتیوتنا دی تمام خوننا حقنا خدای حکم خلاف جاری بس بتبع احکام کن الزمدار بصواج هجسمين الا في اعناقهما سق لغس مؤسسين سقيفة بين الساعدين جنگدن هجس لهذا دي دشمن کن نسبة الله إظهار براءت بسه دي دشمن كن نسبة الله تبرع بسه كويس چي بسطنا كويس گچو قسمي كسافتنا خبائس كن دي انسان كن وجود پی يتنا और तमाम कसाफत ना गंदगी ना सोच ना खुई आइडियोलॉजी ना खुई लांजो ना खुई दुखजो ना खुई दुर्जिशी तनो ना तकरिया दुख पर इन बरा